Hi guys, ayan guys, sulaan nyo guys, asa ni guys. Na high blood yata ko sa ano guys, alimangong dako ug lobster ba na? Lobster guys, grabe guys, dako kayo guys. Kauna mo guys, sus Ginoo ko Mariusep. Ayan guys, laglaag sa ta guys, na ko gianhin diri guys oy. Yan hidirig ni kaon rag lobster ug dakong alimango guys ba, pampahay blood. Ayan, salamat din sa tanan na tumakigsuuna no. Thank you very much. So, salamat kayo karon guys. Sa mga nananaw, hatag na pudag pa sure palaban sa tong kagalingan guys ha, pang 9 PM basig makachamba data karon guys. Malay mo naman, Sunday karon ha, Sunday, today is Sunday, September 21. Paspasa guys no, sa adlaw, basta guys, paspas kay adlaw jud guys. Tingin ninyo ni guys ang ano guys, tingin lang ninyo ni guys ha, ang ano guys, 427 guys, 427 472 sa 9 PM. Pa-sure na to guys is 4 laban sa 7 ug 2 ug 7. Testingin lang ninyo na ha. Kagabi guys na joy 0 guys, pero nagposting sa 055 ni balik ang result. So karon na pod ta guys, napata sa Lakaw karon. Traffic kay dari Davao guys mao jud ni akong kapuyan diri guys, kaya magbiyahe kay kanang traffic guys. Nami kay higda sa balay guys ba. Kung dili lang jud ano, importante mong lakaron no. Ayan guys, asa ni padulong na ikulan. Padulong migikulan guys. Gikan mi sa ano, nangaon rami dito sa ano guys oy. Sa to boiling ba to? Boilings na boilings kaya ano, dagko kay lang crabs guys, mamili ra ka.